Dari makuan na narunari kumatungat-tungat ki di umak na nabita. Maka cuy tungat-tungat ni nabita. Ia minan rasa-rasa teman rasa-rasa. Ia minan kasala-sala to kasala. Di lain na sabah. Natinggalkan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah merupakan qudwatun hasanah, ikutan-ikutan yang baik di beragam masalah kurang nak pokok Nabi ta. Mapamula Nabi ta becu di matuna nak kanapal. Mapamula becu Nabi ta anak-anak mo pa di matuna nak pada anak-anak ta. Napuji lo macule-cule salah. Di napuji mimang. Di napuji kapabuwe. Pada anak tak biasa makarot dan ni mampujar repa dan sebagainya dia kepada yang pertama di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari ke onro ala biramidi na kedo-kedo saman mere kuero angka manuman masjid kenyi ulunna na ya kita ni gara anak tamaku kueh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Dandim, yang saya muliakan dan yang saya hormati Bapak Haji Ahmad Abdi Baramuli, Ketua Yayasan Baramuli dan Ketua Yayasan Masjid At-Taqwa, yang saya muliakan dan saya hormati para segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang saya hormati para segenap undangan, hadirin dan hadirat beserta seluruh pembina dan pengasuh pondok pesantren dan santri-santriwati yang saya hormati. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan berkah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula kita tidak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran." Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ini suatu bentuk keluar biasaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan 1 kali, Allah menyelawati kita atau memberikan rahmat-Nya kepada kita 10 kali lipat ganda. Siapa yang berselawat kepada Nabi 10 kali, Allah dan malaikat-Nya berselawat kepada orang yang berselawat sebanyak 100 kali. Selawatnya malaikat adalah doa.
selawatnya Allah adalah merupakan rahmat. Kemudian barang siapa yang berselawat 100 kali, sesungguhnya Allah membebaskan mereka daripada api neraka. Begitulah Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillah majabu angkan napunai suruh agan napunai suruh lokorini uswatun hasanah, ikutan yang baik akka cuir madeci betuanna yang nare komelo ki madeci akka cuiri wini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba yamitun nari nari lolongat decingi yang nari ko tangan kaki maciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamitu nang katuman rasa-rasa tuur ibu na iya wilino yang nari ko deki gaga korome mapujiri Allah Ta'ala, mapujiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namuan nari ko angkaki pada mapuji di Allah Ta'ala, mapuji di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti angkat di nafas selama di Allah Ta'ala lino dan yang nafas selama di akhirat. Dari makuan na narunari kumatongat-tongat ki di umat na Nabi ta, maka cuy tongat-tongat di Nabi ta, ia minan rasa-rasa teman rasa-rasa, ia minan kasala-sala teman kasala, di lain nasabah na tinggalkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad sallallahu adalah merupakan qudwatun hasanah, ikutan-ikutan yang baik. Di bagagam masalah puran na pugok Nabi ta, mapamula Nabi ta becu di metona nang kanapal le. Mapamula becu Nabi ta anak-anak mo pa di matona nangka pada anak-anak ta. Napuji lo macule-cule salah. Di napuji mimang. Di napuji kapabuwe pada anak ta biasa makarot dan ni mapocarepa di dan sebagainya dia kepada. Ia pertama di masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari ke onro alat biran di nakedo-kedo saman rekwero angka manukman macikegi ulunna na iya kita ita negara anak tamaku kue magi kotame masih na dia aja na rendrem dia na rendrem di na padenu le paki da culina di tonu le mi paki pakitan na mi te makadaga mero na pugau tawa jadi narima kuanan ro yewe adalah merupakan ajakan kepada orang tua yang mempunyai anak dan keturunan agar memberikan didikan-didikan yang baik sehingga tumbuh kembang anaknya nanti menjadi orang-orang yang berbudi dan berakhlak mulia. Ya mitu dek gaga pangampena anunna tahu anunna to dek gaga nasaile ya kumapakwiro keadaan narekwiro umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolonga kita pacoba maka magi dah kau lolonga pacoba nasabak karmaja pun detik gaga macuri wi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila lana akorange na rampe kung Allah Ta'ala ku anfusakum wa ahlikum nara ku anfusakum aditutiwi alemu wa ahlikum nanya keluargamu pemon ria ditutu alewe naran kiri apiran nakai ajak nasabari kuri tugau ta pangkau keta nanato tamari lala naraka pakke galinna pung Allah Ta'ala
Nai atamanya di suruga sininna umat sallam malabikkan angke hadir tania tu na karena egana amalata tania moce de amalata nai ya kaya patamangi taweri ranaka iya naritu naret ko mega dosana lebih mega dosana na decenna lebih meja nyari makuan na naru naret komelo kita meranaka tania na karena aderan nagaga dosa tayari gana atas salata na tatamar edanaka naiya kian na karena pasau irekwero jata pasau irekwero dosa tan naiya deceta yet ko mege gamu irekwero deceta na jata pasti tama kiru suruga. Nabi Ibrahim alaihissalam mapamula Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, yero kalang inoki menurut perintah Allah Ta'ala makare oki wawanna Nabi Nuh yan narek ko maturui oki tamar rana suruga yan namuan narek ko madorakai oki tamar ranaka makutoro wawanna Nabi Ibrahim narek ko maturui wawanna Nabi Ibrahim utamir suruga yan namuan narek ko madorakai Allah Ta'ala madose mega asasalana batamiranaka makutoro Nabi Musa alaihissalam narik ko mega asasalangan na umat na Nabi Musa batamir narik ko maturui batamir suruga yan narik ko mibui dosa batamiranaka makutoro Nabi Isa alaihissalam naiya kan narapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaro lawhil mahfud maroki yan nareko pugawi rekwero deceng ummana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoki tamari suruga sisanna melo iro kalange moki makade nareko pugawi adorakana patta beranaka tappa marulli bungallah taala makade ya kalam kalang tarewi paradasan alemu tarewi paradasan alemu ajak moki maka deh nareko tak masak magasan nareko badose batagaranaka deh mo madosa umatna Nabi sallam katot tagaranaka selama dek na pasau jana si bawa di cena mo madosa ki mapada-padan ni bawa jata si bawa di cena ipatta mamiman ni resuruga maka damaga inna rahmati sabaqat ghadabi majapunna bacitku majapunna pamaseku upak dulu ngobi na bacitku dia watam itu pada ni bawa simper ni roja si bawa dece dari patami surugan sabab pamaseku tapa paja yero agasan nakalam marukisan ni alena yakke perpa ero kalane nasabab Allah Taala tapa gorei yero agasan podangi kalange makre dega go masiri umma Nabi Muhammad sallam melotok ko papada umma riolo makade nareko maturi tam suruga cocok ni yan namua nappe melo mo kinareko madorake pataber tapa angka saddan hin kalinga kalange makade dega go melo mapakiada di umma Nabi ta laula kalama halaqtul aflaka bene tanya Nur Muhammad ma halaqtul aflaka dega go pancaji sewa-sewa ega aku pancari cikali cakmu jadi Nabi tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na to angka tuwar di bot na yewelino bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sinina umat sallam malabika angki hadir nari makwana naru rampeter lan akoran makade laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasula yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dilana Al-Quran maka dalam kadamanna Allahu alal mu'minin bajak punna werengi pun Allah Ta'ala pamas itu matapoy sinna tu matapoy na were pamas pun Allah Ta'ala maka daga pamas izba'ata fihim rasula riwatun nautusunna pun Allah Ta'ala dia suruh ni kan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan min anfusihim yana tu suruh
boleh riwawarya lena tania bangsa Indonesia, tania bangsa Melayu, na iya kia bangsa na diale bangsa Arab na paturut pung Allah Ta'ala lori Arab kurseh iya ro na paturut pung Allah Ta'ala jadi lolongan itu pamas itu batapai izba'asa fihim rasulah yatlu alaihim ayati baca-bacangan ni ayat-ayat na pung Allah Ta'ala yaitu ayatillah. Kemudian wa yuzakkihim nannya pacingi menandro dosa-dosa na boleh diapak duangnya. Wa yuallimuhumul kitab nannya na pak gurangnya mak baca Al-Quran. Wal hikmah nannya sunnah-sunnahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namo mani angker yolo angker itu rilalanna aku sang. Fi dhalalin mubin rilalanna aku sang mannas sanasai. Sidi pamasi nasabang ka suruh nayya suruh tanya suruh tanggung-tanggung suruh luar biasa ya de nautusi pung Allah Ta'ala suruh sebelumnya pada Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di nari suruh Nabi luar biasa agak keluar biasaan Nabi yana itu akhlakul karimah ampe madece rilalanna Qur'an rirampe innaka la'ala khuluqin azim majapui ko Muhammad ukor ilalanna rekwero ampe kami namarajai ampe makasingi ampe madejenge de nagaga pada ampe na nabita nasaba iyaro riolo mapamula Nabi Adam depan na suku ampewe Nabi Adam sendiri yang narturi pesangkeri pung Allah Ta'ala maka la taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Adam si bawah Hawa la taqraba hadhihi syajar aja madaperi ye pung ngajue nare ko madaperi ye pung ngajue fatakuna minaz zalimin angka kisai satu makdo bawah fa adhallahumus syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana agan dari pakaliali resetannya gangkan nak daperi di nak daperi bawah yakin panandri buah-buah ajuk kajung angke napes angkap Allah Ta'ala gangkan nari pasu Nabi Adam alaihissalam boleh diagasan nari surugai nalor dibuk na iwe lino tapi yang hikmana aga hikmana ia nari tu nasa ngadanna Nabi sallam sayyiatul anbiya hasanatul abrar jana nabi-nabi ye decetan di mana ne pa benedena nan ri aju kajunge Nabi Adam si Hawa deki gaga makulat tu makuk deki gaga de to na kulle rekwero tawe mana ri suruga de jadi dari makuanna naro syukuru ki merajar pun Allah Ta'ala neneta Adam alaihissalam ia nari turun tu rekwero atas salam na iya ke idi podecenya atas salamnya idi podecenya atas salam nabi neden atas salam deh kigaga nasabak deh Nabi Adam alaihissalam nari makuanna naro esidina umma sallam melakdikan angka hadir makur kesinna ampena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia riolo dekna pandari jajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riolo dekna pandari jajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tujuh agok bawan atau makgok bawang riwat biru ia ro arak kuresa riolo onro dekna gaga ampe makasin na kunai na puasirisan na reko jajangi anak makunrei yemin na pojin na reko anak aurane na jajan mendre na seding allona mendre seding agasan na kadudukan na reko jajangi wija aurane yan namuan na reko jajangi wija makunrei malada sana na puasiri malada na puasiri rilalan na akorange rirampe makade idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadim yero nareko ikare bayangi selesewan na menanro
nasaba aja jingan na si dia makun rek misalnya laki ni podang akhiri benemu jajan anak makun dia naga pada zalla wajhu muswaddan iro rupanna tak balik malotong nataru siri nareko jajan anak makun rek ondo sirina wa huwa kadim nataru rekwero cai nataru bacci ni gana bacci pungala taala lo na bacci na pungala taala piwereki orani yare gana makun rek pungala taala piwereki wija naiya ki ara kurashairi watwaro nareko jajangi anak makun rek zalla wajhu muswaddan manjaju rupanna tak bali rekwero tak bababorong rupanna nataru cai ya nareki rampengan makuto paro rilalan na sambungan na iwe ayae makade pun Allah Ta'ala yatawara minal qawmi min su'i ma yubashiruhu ma bushira bihi ayamsuku ala hunan am yadussuhu fit turabi ala sa'a ma yahkumun yatawara minal qawm yet ko ang kataw rampengan ni makan jajangan ya tawaram lari masubu bara aja nerita tawega masiri irita rutiuga makan karona karo benena jajangan anak makon reye masiri nareko ang kabritayani aga na pikirina ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu min agasan fit turab ayum siku na piara giro anak makun reye na piara giro anak makun reye yari kana lembat tutuy ma anak makun reye makunero idi makun reye lo perlu sitinaja ki memang ini peringati mulidna Nabi Muhammad SAW sebagai pembela wanita terutama maka Nabi SAW ma akraman nisa illa karim de gaga palakalabi makun reye sagadin na tau lebih wa ma ahanahunna illa la'in dega gatuna-tunai makun reyes sangadina tori tandro yaitu tori tandro jadi dari makwana naru ini nabela ki agamata nabela ki rekwero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pole ripap katunan atau matunai natuna-tunai makun reyes padahal nareko melo ki majapuiwi deki gaga benne de gaga makun reyes deki gaga benne de makun rey na di makwana narupung Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malada napakalabi makun rey onro labbi na rekwero ang kato makutana kada ya Rasulullah bega ka mapede ka monro mapedeci maka reku indom kemudian bega pi indom kemudian bega pi indom kemudian bega pi nak pambukmu indo takallu batena itu agamata malitutuiki di umat makun reye pak benengi de igaga Nabi Muhammad SAW karena wajah punna risaisata tu menang angkani ilam tutu pangulutta Umar ira pangulutta Umar angkanang kasewa waktu si kumat tudanna tapat terisi tapat teri si kumat tudanna tapat mecawasi itanaiwi ya Amirul Mukminin guitaki angka makalalay angka nang katapat cawaki angka to nang katapat teriki maka dayero nareko takot tapat terika wengarani anakku kasih ulam tuduh waktu nabai cupa iya pusiri nasa patuwe anak makun rey nasa bak mancaji ni beban ya kutuwe pega de nule mamusue pega ni agasan iya bawan nala sara itu ipandre isure makareso de nulle makareso ye minare ko macurita make ka curitana ye komandan na ime ganan na nalabiran ni acapura curita ayero nasa nalasan na pagod tao Maria ko ngarang nasa kasi anak ko lemah tuto kemudian magi cawa makarayero cawa nareko melo ka masompa yero bepay nasa utap patapa yero bepay manjaji pada rapat-rapat tau
pure utapa matu napo sompa pure usompa ya matom miking limanna ya matom miking ulunna mecawa ka tunasa mengarama karawi adu dongo ka paroniolo pale idi matom mebu idi matom mage na tapi idi mamandre jadi cawa ka nasa pengunta Umar tori puriona kung Allah taala nari makwana na roesininna umma sallallahu malabikang angki hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul punai ampi madeki. Betuanna yan nare ko Nabi punai ampi madeki nasari tokki ini punai ampi madeki. Punai sifat-sifat makasing, sifat-sifat malebi pada Tuhan angkai Nabi tayaki surona kung Allah taala nasuro kire-kiro sifat-sifat alap pirenge. Sifat na sifat atanda siri senge. Ye ini biasa itu atanda siri senge betul makalaleng. Anu de na wadding ipusiri na pusiri. Anu wadding ipusiri na de na pusiri. Al haya'u syu'batu minal iman. Ye rosiri ye bagian ni boleh tepoe. Nasawa karoja punna de nang karada punga siri si bawa tepoe. Dia nang maagasan natin siya don rangi siri ana tappo ni gini kita matandre tappo na matandre to siri na ni gini kita bakuras siri de to gaga tappo na tergantung agan nasan na tappo tergantung siri na matandre tappo na makuras siri makurat tappo na de gaga siri na de gaga tappo na makro di tergantung al haya wal iman kurina jami'ah siri enannya tepoe kurina jami'a siak don ramanan tidak akan terlepaskan antara satu dengan yang lain rasa malu terhadap sesama manusia dan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita benar-benar memiliki sifat rasa malu. Inilah yang membuat orang korupsi. Inilah yang membuat orang dipenjara. Inilah yang membuat orang melakukan kesalahan karena tidak memiliki rasa malu. Gaga siri-sirina. Bakit na nakarabat di gaga sirina lesa kita po. Pagi nalawa pangadi gaga tapo na dito gaga sirina. Pabene ang kasirina katapan dia nalo ka kayong pasalah. Dia nalok kiro salah na iya kaya masu isiriya na niya tapoy apalagi ini nasari ki pusipa siriya para Tuhan ang kana contohkan Nabi sallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadid al haya'i wa tawadu yaksibuna lahu wa yarqau thawbahu wa yahlum syatahu wa yasiru fi khidmat ahlihi bi siratin sariyah kor bersanji ye kong katau tiama barasanji na caca tu mengkalinya rampe-rampe na nabita. Karena sallallahu Nabi sallam syadid al haya matanda siri. Wat tawadi na maraja apa katuna ale. Yaksifuna Allahu alaina matut jai labi kajena. Wa yarqau thawbahu alaina matut tepat-tepang pakaianna. Wa yahlubu syatahu alaina matut pra-pra susuna bembena. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah yok kamateri ka on kana requero si bawal agar nasan si bawa lisa bolana si bawa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi ini terkadang ipusiri ni law magasanna lo mangesa batu ipusiri ni requero mangesa same ipusiri ni anu deen na sikinaje pusiri apalagi narik ko isure makampi bende lebih pada pusirina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia na pusiri makpangir dia na kana pusiri Nabi makpangir dia na kana pusiri Nabi tamamin nabiyyin illa wa huwa yar'al ghanam dia gaga kuromena di sangadinna makampi-kampi bembe manamon makre-magre bembe kana sapi nampi makre itu bembe igattangi matuputu-putu isoro lebih patu-putu-pun desisa nala aturan ina tu bembe de gaga aturan dia ko am katok kedo bembe perlu ba di nyampi
Wakasi mi manam piampi na pangkatungat baji tau irenring itiato isorong itiato maka dendi sakariti lobe na wadi makalu. Ayero Siti Najana ini. Tapi ini Nabi Muhammad SAW mangkasewa waktu si bawe sahabatna na melo irekwero man na subembe. Maka ni kana lo malaori maka yapa. Ni kana nasu maka yapa. Ini kana patu yapi yapa. Ini kana balik malaju maka na kita yapa. Yapa malaju. Dia na pusiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pagure rekwero umana para kwamba yapan na masiri na reko anu sitinaja di pusiri. Na reko reton na sitinaja di pusiri. De gagalalan na to masiri. Aja ta masiri makareso. Inna ma'al usri yusra. Majapun na kwiri lalanna susay. Ilolongar rekwero alombongi. Na reko ang katao de na melo man rasa-rasa aja tataja niya masana-sana. Nareko angkat tau timelo mi masanan tajan ni rekwero agasanna tajan ni anrasa-rasanna Nabi Muhammad sallam padangkang dangkang mato Nabi na iya ke Nabi Muhammad sallam dangkangi rigo angkana Nabi Muhammad sallam malampu na reko dangkang dia na pada itu umana Nabi saisanna ikut dangkang maciko-ciko mangola ida tasuku masuk ke ita perapi beto parilene rekwero yana roh ini umatna Nabi ta sitina aja ki mala akacira ri Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatna maka dari lalanna bersanje yaqulu na'ituhu lam ara qablahu mithlahu wala basharu yara lalanna bersanje yaqulu maka dari yaqulu na'ituhu majab ya makkade naya sifat-sifatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam ara qablahu denang kawite yolona detto nang kawite mondrina pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa wala basharu yara dega aga pura tomite korme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanre sirina tanrena sifat-sifatna ang kasewa waktu yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam runtu dua to kasiasi. Yero dua to kasiasi, yero to kasiasi siddi angkat tanana, siddi todega tanana. Yero to deega tanana melo imali tanana. Yeto siro to angke tanana parluidui. Nabalu tanana. Nabalu tanana lori reagasan na to kasiasi. Nalini nawaja. Pure nawaja iwe nala ni rato me paralue tanah nala ni tanah sisanna na baja-bajai tanana na gasana di bingku-bingku mi taparuntu iulawar di tangana yero daro runtu ulawar aga na pangewangi rekwero tahu mapangewangi ya dua itu kasiasi aga kira-kira na pangewangi di banuru ini aga na pangewangi ulawang ero na pangewangi magier ulawang ni pada melo malay ayek ko ini pada melo ki malay ye dosi yero mapangewangi na sabadega ga melo malay makada yero tomalde tanah na sa tanah mi awal di de wal ulawang makada to yero ang sana to pabalue tanami matomi ubalo de sa gagulawang ko dilalan no balo iko tuji malay ita na buruntu iko na malay itanya ya puna semua pagewa mapangewa na diwi lo ka Nabi Muhammad SAW maka ya Rasulullah ka ya pagewangi maka aga warampara ya pagewangi maka dia agan ya pagewangi maka dia pada melo malay ya po tu biasa di kong kamapagewa pada melo itu marala pada melo mi marala ya po yewe de gaga melo marala nasabad merasa tidak berhak untuk memilikinya lori Nabi maka dia Nabi Muhammad sallam iko angkaga anakmu maka dia anak aga anak rohani iko kataga anakmu ya angka anak aga nama kuda pasyalan di bawah anakmu si bawa anak na yero apa pasyalan aja no pagewa pasyala bawan na pamuala yero si padua makro Nabi sallam
Jadi narekomelo ki makacuy na bitta, ajak tapoji mapangewangnya gara-gara harta. Ajak tapoji mapangewang gara-gara warisan dan sebagainya. Nah sabak de mesuki tu boleh ri akacurangnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina umat sallam malabik ke angki hadir. Terakhir melo orang pengaki rilalana kesempatan ia. Yana itu Yero nabinta maka dekat denre luar biasa. Maka dia agak keluar biasaan na nabinta. Yero nabinta pusat na bawang, dia na pada pusat tak. Ya apa pusat? Tadi kama cuka. Pusat macuka. Salah-salah pusat pasabung. Ya pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pusat nama kawangi. Yero sahabat ina rekod takut narunti wa pusat Nabi talot 10 yero na persapuang alena. Na ale baraka na unro minna pusat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallam nare ko majama isiwawa to newe majama. Yero wangina Nabi talele rekwe tasyasso na wawo yero wangina. Wa kana yusafiul musafi bi yadihi syarifah fayajidu minha sa'iral qawmi raihatan abhariyah. Kemudian kumajama Nabi sallallahu tenewe majama yana tulele wangina Nabi tasyasso na wawa wangina tasyasso na wawa jadi narima kuanna naro Nabi Muhammad sallallahu keluar biasana. Kemudian keluar biasaan kedua antara lain yang berarti angka yero Nabi Muhammad sallallahu angka ditela khatamun nubuwah cak pacapurang anabinga di palanganna dua palina kolakana yaitu Nabi mode nagili makita to mondri nei tahun ke mondri na de na para lumaka nagili pi makwera panetan de nagili nei tena nabita nei tamana kero ta te nei tamana kero na tahu di mondri na ya kumasampaja nga nabita nei ta to mama ka di mondri na ni ka sala-sala ba dia na masampaja ni ka makwe nei ta nabita nari nabita sallam angka ya secak pacak purun anabina khatamun nubuwah yero khatamun nubuwah agaw kina yero khatamun nubuwah angka pada dagi celak macelak kolak ni angka makada pada telo beku angka makada pada pak jaguru kolak na Nabi sallam rilalanna yero khatamun nubuwah taroki lalanna makada Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Ye korowirina ro kalilina tawajjaha haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Innaka mansurun. Ayar taroki maka ada gunana di seseta. Narampe panguluta Imam At-Tirmizi to rikuruna kung Allah taala annahu qala man tawadda'a wa nazara ilaihi waqta subhi yahfaduhu Allahu ilal masa. Nigi to majene yoki yero upodangi kidendo yoki yero Allah wahdahu la syarika la Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjaha haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Terutama di pedangkannya pak balu yari ka pak jokannya maka situ nareko yero na baca na jokka. Maka dari pengruta Imam At-Tirmizi man tawadda wa nadara ilaihi waqta subhi nigi tau mi tayero di poreno kiro riwattu ele yaqbadu Allah dia ditutui pun Allah taala letu gangkan narawing letu dia rawing yoki ero jadi bansana dia Hilalan na negara tayo kan nagasan na ang kaya sa corona, ang kaya sa COVID, Omicron, may katoba lasa lainnya, dia na yung bawa makay kalasa. Di samping memperhatikan agasan na protokol kesehatan,
ya cuci tangan, menjaga jarak, kemudian agak sana pakai masker. Yang kebetulan masker kok tapi beri kantong nih. Ya boleh kola lengon narot taman nama si dia na agak sana. Ni yoki yero, ni gini mo ki yero di ele, pas selama di Allah Taala letu dia rawi. Na ni gini matanga lokoro okieri waktu magharibi dia lutiri pun Allah Taala letu gangkan na subuh. Wa man nadara ilaihi min awali syahr. Ni gini mi tero di pamulang-ulangnya. Pamulang-ulangnya yaqaduhu Allah Taala ia dituturi pun Allah Taala akhirat syahri dibaca Quran ulangnya. Campur ulangnya ia dituturi pun Allah Taala minal balai wal afat boleh dipacoba dia balai pada padana ialah saya bala. Kemudian wal afat nannya adina sangangi. Jadi itu jadi samping kita memelihara protokol kesehatan juga kita berdoa. Dia nak kasilat dia nak kemat doang yoki bawa nak berita. Yoki bawa nak berita. Wa man nadari lehi waqtal maghribi ni meter waktu maghribi. Ya. Yasiru zalika man nadara ilaihi waqtas safari. Ni meter di waktu malalanganna maka damagai yasiru dhalika mubarakan ilai manjaji wiru barakat na punai. Mabarakat iro ke singa kasana yuk kangan. Wa mamata bidil kasana nadi gini mate ada sana rilalan na iro tau ngai stempel di pungala Taala sebagai tempat takwa. Iro pacap purang anak bingangnya taroki agar Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh yakawirina tawajjaha haitsu syi'ta fa innaka mansurun nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Patawakkal ala Allah jomba di koloki jokah kong katau memana tabacangan insyaallah riwering di pungala Taala alumungan iman reng. Jadi nama dimakwana na roe sinina masallam ladin hadir di nerule korome bina mana ngi rampi mana ngi korome sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iya kana mo tajik de mo rampi ngaki nare kotakatan ni masa mui nasabari requero na tololonga baraka pole kung Allah Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pasalama kirilino dan niya na pasalama kilantur akhirat mati insyaallah. Sekian dan terima kasih. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la mu'siran illa yassartahu ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.